जी, सबसे पहले तो मोहब्बत पर अस्सलाम तमाम दोस्तों को, जहाँ जहाँ पे भी रहते हैं। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो वीडियो बनाने का हमारा मकसद ये होता है कि जो माशरे में हमारे अंदर जो कमियां पाई जाती हैं उनको किस तरीके से हम दूर कर सकें ना, तो कोशिश करनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला फजल करने वाला है, सब बेहतर हैं, सब अक्लमंद हैं, सब जानते हैं, सब जो बज़ाहिर जो भी सूरत हाल है। मैं सिर्फ एक छोटी सी तवज्जो दिलाना चाहता था कि अगर आप कभी आपको यूरोप में रहने का इत्फाक हुआ है तो आप इंडियन को देखें, बांग्लादेशियों को देखें, अफगानियों को देखें। ये लोग, ये कौमें क्यों तरक्की कर रही हैं? ये तरक्की इसलिए कर रही हैं कि ये लोग जो है आपस में मोहब्बत से रहने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते, बल्कि एक दूसरे को खींच के आगे लेके जाते हैं। मगर बदकिस्मती से हमारा जो माशरा है पाकिस्तान का, ये जो बहुत सारे पाकिस्तानियों की ये सूरत हाल होती है, हम लोग एक दूसरे की टांगे खींचते, किसी को आगे बढ़ता देख नहीं सकते, जिसकी वजह से मुल्क भी तरक्की नहीं कर रहा। आपके सामने सारी सूरत हाल है, इसमें कोई बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहरहाल एक अभी मुझे एक वो मलेशिया से एक वो खबर मिली थी एक दोस्त की कि बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं, जो भी सूरत हाल है, वो जॉब करते थे, जॉब उनकी लगी हुई थी। देखें, मैं वो जॉब लगी हुई थी, किसी ने जॉब छुड़वा के उसकी जॉब के ऊपर अपने रिश्तेदार को भेजा, ठीक है। वो एक बंदा है जिसके बच्चे हैं, जिसका रिजक लगा हुआ है, जिसकी रोटी लगी हुई है, किसी का रिजक नहीं छुड़वाना चाहिए। देखिए, जो भी सूरत हाल है, यहाँ तक तो जो इस्लाम की तालीम है ना, वो तो बड़ी बहुत प्यारी तालीम है। जो इस्लाम की तालीम ये है कि अगर किसी के घर में एक रिश्ता चला जाए ना, तो ऊपर दूसरा रिश्ता नहीं भेजने की इजाज़त है ना, इस्लाम ने ये मना किया हुआ है। अगर एक बंदा काम कर रहा है, उसके बच्चे हैं, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो उसकी बीवी भी रो रही थी दारोदार, खावंद की आंखों में भी आंसू थे और बच्चे भी रो रहे थे और कहते थे बाबा ये भी पाकिस्तानी थे जो उधर जिन्होंने हमारे साथ ऐसे किया। बहरहाल जो भी सूरत हाल है, ऐसी काम मेरी सिर्फ यही तवज्जो दिलाने की बनती है कि मैं कोशिश की है करूँगा कि तवज्जो दिला दूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी का तजर्बा देखा है, जो यूरोप में देखा है, जो मेरे तकरीबन 25-30 साल गुजरे हैं, उसमें देखा है कि जो बंगाली हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे की मोहब्बत करते हैं। या काम का मसला हो तो वो उसके बाद कोई भी किसी किस्म का सोशल मसला हो ना, वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, टांगे नहीं खींचते। इंडियन भी ऐसे ही करते हैं काफ़ी हद तक। और अगर एक भाई को काम का पता चले, वो 10 दोस्तों को आगे बताता है कि यार ये फलाने का पे काम है। बहरहाल वो काम का बताते हैं। ये मलेशिया से खबर आई थी, जो भी सूरत हाल है, मुझे वैसे बहुत बेशुमार वाक़यात होते होंगे, बेशुमार वाक़यात होते होंगे। जहाँ हमारी कम्युनिटी है ना, वहाँ बेशुमार वाक़यात होते होंगे। कहीं पुलिस की रेड पड़वा दी, इसका केस ख़त्म है, कभी कुछ ऐसे मामला तो होते हैं। मैं जर्मनी में मैंने देखा है कि लोग एक दूसरे की टांगे खींचते हैं, वो चाहते हैं कि ये इधर क्यों आया है, ये मेरा मेरा हक था इधर आने का ना, मैं इसकी रोटी छीनूं, इसके मुंह से नवाला छीनूं। वो उस मुंह से नवाला छीनने वाला साहब किया कि जॉब पे लगा हुआ था कोई बंदा, वो अपने जो जो भी था बॉस था, उसके साथ इतना मुखलस था कि वो अपनी खाने की रोटी लेके जाता था, साथ अपने दो बॉस की भी रोटी लेके जाता था। या जो भी सूरत हाल थी कि अपने लिए चावल लेके जाता था, उसके लिए भी लेके जाता था। ये सूरत हाल है, मगर उसके बावजूद उसको रहम नहीं आया, तो वो थोड़ा सा जज्बाती से हुए थे दोस्त। तो मैंने कहा नहीं, जज्बाती ना हो, अभी ये वक्त सब्र का है। अगर आप जज्बाती हो गए, आपने दुआएं दी बिलफर्ज मालूम से, है ना, तो फिर आपका और उसका मुकाबला जो वो तो इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर खुदा ताला का हाथ इसमें निकलेगा। आप सब्र करें, अल्लाह ताला आपको इससे बेहतर जॉब देगा। बहरहाल मैं तो सिर्फ तवज्जो दिला सकता हूँ, कोई भी दोस्त हो, बंगाली हो, इंडियन हो, अफगानी हो या इसी तरह पाकिस्तानी हो, उनकी टांगे किसी की नहीं खींचनी चाहिए, बल्कि साथ मिलकर प्रदेश में आगे चलना चाहिए। मुझे याद है कि मैं भी जर्मनी में तकरीबन एक लंबा सा रह रहा हूँ। जर्मनी में जब मैं इब्तदाई तौर पर आया था, तो बहुत सारे लोग थे, वो उनके केसों का कोई मसला हो जाता था, कोई रहने का मसला, कोई दूर लोग उनको जॉब मिलती थी, उन्होंने रहना होता था, रहाइश होती थी, उन्हें चाहिए होती थी। मेरे पास वो अजील हाइम जो 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 जर्मन में के रहने वाले लोग वो तो जानते हो, मेरे पास वही होती थी, कमरा होता था। मैंने अपने कमरे में गद्दे बिछा के बिस्तर डाले हुए थे। मैंने कहा जो जिसका दिल करे आके रहे, बल्कि खाने पीने का सामान भी लेके देता था। और मैं अपना जो बोरी बिस्तर है ना, वो वॉशिंग रूम जो होता है, उसमें वो गद्दा डाल के मैं सो जाता था। मैं सोचता था सोना ही है, आराम करना है, मैं उधर भी कर लूँगा, ये दोस्त अंदर कमरे में सोए,
تو ایسے ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے اگر ہو سکے. اس میں نہیں دیکھتا تھا کون بنگالی ہے، کون انڈین ہے، کون پاکستانی ہے. وہ جو جس کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں کہتا تھا آ جائے یار میرے ڈیرے پہ آ جاؤ. چھوٹا سا ایک وہ سوشل حلفے جو ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے تھے، انہیں ایک کنٹینر کا ایک کمرہ ملتا تھا، وہی ملا تھا، اور اس میں لوگ آ کے رہتے تھے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کھانے پینے کا سامان بھی میں لا کر دیتا تھا. بہرحال جو بھی ہے کہ دوستوں کی ہیلپ کرنی چاہیے پردیسوں میں، خاص کر کے ملیشیا میں بھی، اور تھائی لینڈ اور سری لنکا. یہ ان ملکوں میں لوگ جاتے ہیں اپنی پناہ لینے کے لیے. انہیں اپنے ملک میں دشواریاں ہیں، پرابلمز ہیں، جس کی وجہ سے وہ ادھر جاتے ہیں. ادھر جا کے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا چاہیے، نہ کہ وہ ان کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے. بہرحال یہ چھوٹا سا ایک پیغام تھا میرا. اگر آپ کو اچھا لگے تو یہ اپنے پیاروں کو کم از کم ان لوگوں کو تو دیں جو ملائیشیا میں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، جو مشکل وقت گزار رہے ہیں. یہ وقت گزر جائے گا، اچھا وقت آئے گا، ضرور آئے گا. بہت سارے لوگ ان کی اطلاع آ رہی ہے جو مختلف ممالک میں چلے گئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ باقی بھی چلے جائیں گے. یہ وقت پھر یاد رہ جاتا ہے. جسے مدد کی ہو وہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور جسے ٹانگیں کھینچی ہو وہ بھی یاد آ جاتا ہے، اور جس نے کوئی مدد کی ہو اس کے لیے دعائیں نکلتی ہیں، دل سے دعائیں نکلتی ہیں، بچوں کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. اور جیسے اس طرح ابھی جو صورتحال تھی، وہ بچے بھی رو رہے تھے، اس کی جو بیوی تھی وہ بھی اموشنل تھی، وہ بھی رو رہی تھی. بندے کی بری حالت تھی کہ یار میرا روزگار چھوٹ گیا، تو ادھر تو کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہے. تو خدا را ایسے کریں کہ روزگار کسی کا اسے اور ڈھونڈ کے دیں. اگر ہمارے یہ ویڈیو کسی ملیشین ہمارے دوست کے پاس ملے، کسی کو پہنچے، ان کے پاس کوئی جاب ہے، اچھی جاب ہے، تو وہ بھی ہمیں بتا دیا کریں، بے شک کوئی بات نہیں. اور جن کو کام چاہیے ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر لیں. ممکن ہے ہم ایک سویشن جو ان دونوں کے درمیان جو ایک رابطہ کروانے کے لیے، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ ہمیں چاہیے کوئی پیسے، نہ کوئی معاملہ چاہیے نا. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کو ویڈیو ملے، اس کے پاس جاب ہو، مگر پیور بندہ، پیور ہونا چاہیے، خالص ہونا چاہیے بندہ، وہ بلاوٹ والا نہیں ہونا چاہیے، 2 نمبر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پیسے دینے والا بندہ ہو. وہ کوئی اس کو روزگار کے لیے کوئی نوکری چاہیے تو وہ بھی شاید ہم سے رابطہ کر لے. تو اسی طرح نوکری دینے والا وہ بھی ہم سے رابطہ کر لے. شاید اس طرح ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. پردیس میں مدد کرنی چاہیے سر. ایک دوسرے کو ہاتھ پکڑ کے آگے لے کے جانا چاہیے سر. ایک دوسرے کو کھینچنا چاہیے، ہاں، ایک دوسرے کو ڈبونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، چلے ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا پیغام تھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.